Philippines, the processional. Let us all welcome the candidates for completion along with their parents. Lagi mama ni Singer ka. Ay, dili man ang parent. Ano bali siya? Sumo kami. Nagwa ko ma'am sa Emi. Ako lagi papa. Angkol na siya, angkol. Laki mo, ano ka ba? Kasi ito na lang. Yan, kasi lang. Okay ra, okay ra. Faculty and staff of FS Umayanan National High School. Thank you.